Kain-kain ng ice cream ang baby guys. Nandito kami guys. Nagpahangin-hangin. Parang nasa bundok guys. Ang aming lili. Mag-hi ka. Mag-hi ka. Hello guys. Hello, Good morning guys. Hello guys, daw. Ito dito. Tingin kayo na doon. Tingin ka na doon. Day. Tingin ka doon. Day. So yum. Tingin ka daddy. Nag-vlog sila. Ano naman yan? Hindi man pumansin. Day. Busy? Busy ka day? I'm busy. Magkaway ka day. Mag-hi ka na lang. Tingin ka doon.